Ассалому алейкум бародаро. Арафот омадагим хати ҳоҷи Даҳмарда. Ҳоҷи Даҳмарда бигениш. Бародаро бисёр савол додем ки падар модаромон 80 дай, 65 дай, 90 дай роиш кинем нигаҳш мекунем. Мо чӣ хеле ки шумо падар модаротон нигаҳ мекунем, мо инамида кас ҳамон хел дар хизмате ҳам хине бародарҷон. Ҳамон хел. Бародаро, рӯзи ҳафтум мо рейс дорем, дар Инстаграм нанависонем. Ҳамин ҷама ду рақам мемонум, дар ду рақам WhatsApp дорем. Занг намеша зада барое ки VPN-мон кор намекуна соз. Рӯзи ҳафтум рейс дорем, ай прамои ай Тоҷикистон 14000 сомон. Дар дуруш чӣ медуроя? Сева хурду хӯрок, зиёратгоҳи Макка ва Мадина ва боз чӣ гуфтанем? Беҳтарин роҳбалато дорем. Бо ҳастаи рейсомон 14 да. Ишам 14000 сомон, ишам ҳам чӣ хеле якума гуфтам ҳамун хел. Рейсҳои бисёр мепурсен ки ба Узбекистон. Хоб, шуморо мо промой мегирем, ай душанбе миёрем, 14 рӯз местен, сева хурду хӯрок, ҷои хоб, ҳама зиёратгоҳ. Абрад нафақат мепарем Узбекистон бародар. Иш 12000 сомон ай. Рақамон дар болои экран занг бизанен, ягон чӣ гуфтанӣ бародарҷон. Касое ки омадам ҳамаш 100% қоидави, ман 1000 розиам. Касое ки омаданияд ман қатъиян нами Ҳоҷи Маъруф дар хизматем. Дар ҳамин ҷаем худо хоҳад хизматонро мекунем. Худованд нигаҳбонтон. Ошшабза гулписар, тоза шавад мағзисар, бобои Дамарда. Чиста оши деҳқонӣ мезанам бародармон, кайфш мекунам. Бисмиллоҳ ку бародарҷон. Бисмиллоҳ. Ин ман ҳастам. Яке аз одамои нуронӣ. Бобиҷон, чӣ гуфтадӣ, метонем биромада ё не? ҳоли хеле раҳат. ҳоли авқа мероем ки наке мероем, а? бояд ту бири даву фархор биги ман рафтум ҳамуҷо. тамом беташбу. бародаро, бисёрут мегӯем ки бобимон 80 дай, 90 дай роиш кинем, нигаҳш мекунӣ. бо ҷону дил бародар, мо дар хизматем, вазифаи мо ҳамияй. ба бисёр пашкоам нависондем ки очаомон касалай хиша тоқарой кинем, нигаҳ кинем. иншаллоҳ насиб ба наздикӣ ман оилама миёрум. хуб ганда ду бор омадагиай дар хизмати ҳамин хеле хизмат мекунам очаотонда ки ҳамин ранги чӣ хеле ки падар модари хиша нигаҳ мекунам, анам хел падар модари шуморо нигаҳ мекунам. пасаратса мекунем ки ягон камбудӣ нашавад. беташвиш бошед, чанд солае боша иҷа омад, худованд худаш қувватш метад, зиқ нашед нашодиш. бобира намебинем, мега ман намерам Тоҷикистон. мара як кор биё, мега бехия дарахта пебол кунам, намерам. нусфедои хумон ҳамин хира. инами пир райрави 85 да мега як ҷо мара бар як ҷо пебол кунам. оли насиб иншаллоҳ ферма мебарамш. хати бобои Дамарда. исмат чие? Абдулла. На, Абдулла. Раҳмат. бачаҳо бисёр савол метавонед, ака чӣ ба видеота удалит кардӣ? ман дигар ягон зор таътвед наметавонам бародаро. фарду рӯзи қиёмат ҷавоби саволаш сахт буда, вақте як каса пас мезанӣ. алло шоҳидай сахт пушаймонам як корое кардагим. шояд ин ҳамиё ягон дуо кардам, ман рафтам авария кардам. ҳамин дидена вақте як каса пас мезадай видео мекунем, на мисол ҳамин пули интернет мо ҳам мошина харидем, ҳамун кемрирамона задемш бирафт 200 000, валлои қасам 200 000 мегиранаш тамом. 1 300 000 ман лично гирифтагим амро. ҳамия видеои тарбиявӣ ҳам ки кади як кас раҳматат ки гуфт ҳамин пули рекламаам баракат мебинӣ. далниши бачаҳое ки ҳамин блогерин атвед ягон зота натен. алло шоҳида ман як ду одами хондагӣ сахта савол додум, фарду рӯзи қиёмат сахт гуноҳ буда. ман сахт пушаймонам як корое кардагим. мисол ин ҳамин шумо дар савол ҳамин қодама видео кардем, кадоми ҳам айраш гашт? як бора мо вора аудитория дем, як бора мо вора звезда кардем. ба ҳамун хотир ма дар видеоро ҳабиби ош мия ҳамса арба ош ثلاثة بارس كلو ثلاثة كنزة واحد كاسة لبن واحد لبن 5 لیون. ما در همین جرم همین گوسفندا رو یافتم. نگاه که چه بزرگ خوشو داشت، یعنی بزرگ خوشو داشت.
خانه‌شون خانه‌ای که بزرگای وظیف داشتیم. بزرگشون فرقی خشونه که فول فروکوشون نازه فول بیده میخونه. یا همینجا بیا ویزا یا سولات کنیم دامارداشه. میستی همینجا اولی کی کاره نمیتونم. این همینجا چی کار میکنی؟ فقط هم شترو را نگاه میکنی، گاور را نگاه میکنی نه گوسفندو. اینجا گوسفند. السلام علیکم. کیف فالک؟ ترکیه. تاجیکستان سلام علیکم. تاجیکستان تاجیکستان سلام علیکم. تاک دیلا. چخلیس. الحمدلله. الحمدلله. توشی داماردا. نشانت مولتا. سلام علیکم و علیکم السلام. نگاه که او نگاه. سایت بدرو. وای. اتهام. دپش گوسفند خوبی کو نشون شده. اینجا مقصد چوبخونش یه چیزای زور بوده که اینجا مولا رو نمیخویدید که میوردید دم اوغل فقط علف شما دادین میزنی خوبه اون خیلی علف شما دادیم من در آخر کشون علف بخیه دیگه فقط خوب میره پلنی خوبه بود میکنی اینا رنگی گوسفنده خود نیستن که اون شب و روز خیلی گردی قطعی هاشون نه خیلی Короче, я нами зонтик туда подарка барои кӯ пишта зурай. Уна я тай дига чӣ ном дорам блогер унам каждым паждым миёме қапаку. Парандо бо чӣ буд унам мурча пурча меқапаку замбуру памбуру мор. Я тауда бар я та хидда. Барои кӯ пишта зурай. Ина арафо даимо. Одам беҳад бисёр аст. اینم برادر خطی اویلشه خش به حالش این میچته ایمه ارزوی بوده کیم بود این خونی خدا هم خالی اویله هم خطی بیام نگه دزن خطی بیای با بچه ها نشادی دادر گفتن که همون برای گوسپندا رفت که مثال همینجا بستم بسیارت مر نایسانه که رویش کبرا و این میره و وطن میره و ما غریبی را میدونم که شروع نار همی یه تیکنون بیو دامو غریبی دامو وطن خمون بیو این غریبی او خجای نیست که جایی که باشه نباشه پلوبامو غریبی یاد میکنی وطن تا مادر تا پدر تا با همون خاطر 14 روزه آمدگی دادر جانمون بسیار با سوال بسیار انشالله با بسیار سوال دادن که چی با سر شنات روش ده خشب پرسه ما گفتمش که سر تبت روش سر خواهیچی زده آمده خواهیچی زده ولی کرد میره و حج میکنه عمره میکنه انشالله سر بت روش تمام سر شمت روشه میکرد بهتش بشید برادرها بسیار سوال دادن که برادرمان 10 مرده ای بسیار وقت در که های با وقتی نمازو میشوه با چی تو رد میکنه نمازوش چی میخونه خیلی چی گفتن ایبرا جون؟ اکجا همه آدم میره که در دلش نماز خوندن باشد که باید نه خنکی میگه نه چوبانی میگه نه لباس میگه نه در ترموس آب میگیرم آب گرمک وقتی نماز شد تورد میکنم نمازو میخونم این فقط همش در خود آدم هست این اگه اون چیز بهونه شده نمیتونه ماشاءالله اینا برادرها با بسیاریات میگن که نام شبیگی آخی من رفتم سر من پرسد که کردم تا حاضر شما مرا کل میگن که موی سری مرا بیرنگی موی سری همی برای همون این برادرم اگر کی جایی که بره و نره و پلوبام شما 10 مردش میگن 10 مرده بودن این کاری بوزیچه نیست هر خیلی آدم این کار کردن نمیتونه در حق برادرمان داغو باشین سلام علیکم